जो इन्सिडंट आयतारा जालो आणि ताजे उपरांत काल शेनवारा रातचो पूण आयतारा मेन येवन जेन्ना मोडले आणि जेन्ना आमचो भाव ताच्या बापायक ह्या सरकाराच्या गुंड्यांनी आतां हांव येदो पळयतालो खंय तरी पुलीसवाले येवन रिकॉर्डिंग काडटाले जेन्ना ती आमकां एक्सप्लेन करताली पळय कोण तरी पुलीसवालो रिकॉर्डिंग काडटालो पूण जेन्ना गोंयकार आमची भयण जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेली तिका ते एंटरटेन करपाक रेडी ना थंय लेडी कॉन्स्टेबल सुद्दां धाडूं ना आनी हांगा येवन हे व्हिडिओ काडटा आमचे की कोण आयलो कोण कितें उलयलो सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द चीफ मिनिस्टर अँड लॉ अँड ऑर्डर ऑफ द स्टेट. आता जेन्ना आमचो आमदार काल हांगा आयलो ताज्या उपरांत जेन्ना ताणें एक्सपोज केलें की एक सिनियर IPS ऑफिसर इन्वॉल्व आसा ताज्या उपरांत ह्या सरकारान ड्रामा करपाक ते एक्सकवेटर ऑपरेटराक अरेस्ट केले. अरे ते एक्सकवेटर ऑपरेटर कोण आनी ताजो कितें संबंध ताका खंय तरी भाड्यान धरून हाडला आसतलो दिसवड्याक तो आयला सो खंय तरी दोळ्यांक उदक लावपाक तो एक प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. जेन्ना आज काँग्रेस पक्ष हांगा प्रोटेस्ट करतली म्हूण जेन्ना काल राती न्यूज आयली ताज्या उपरांत सकाळी हे वता आनी कोण एक ब्रोकराक गट धरता. आमी फाटल्या कितल्याशा अधिवेशनान पळयलां आनी आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगला की हे सरकाराचे ब्रोकर सूट घालून असेंब्लीन भोंवतात. सो तसलो एक ह्या सरकाराचो ब्रोकराक तांणी बेश्टो बली का बकरा करपाक ती अरेस्ट केला. अरे ही पूजा शर्मा म्हणटा ती कोण कित्याक तिजी सेल्डीड जर आमी पळयत जाल्यार ती सांगता आपूण मॅरीड पूण घोवाचें नांव बरयना त्या सेल्डीडान आपल्या बापायचें आनी आवयचें नांव बरयलां. म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन ही आमची काँग्रेस पक्षाची डिमांड आसा की पूजा शर्माचो घो कोण पयलीं हें ताणें सांगचें. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तिजो घो इज एन IPS ऑफिसर आनी ताणें DGP ऑफ गोवाक फोन करून ताणें आपलो फ्रेंड म्हणून पुलिसांक हांगा धाडल्या एज गुंडा आनी गोंयच्या पुलिसान ताका सपोर्ट करून हें मोडलां नाल्यार तें शक्यच ना. तिणें दोन नांवां घेतली कोण ते एक इम्रान आनी हनीफ आनी इम्रान हांकां कित्याक अरेस्ट करना हें सरकार. अरे हे दिन दहाडे गुंडा कशे येता हांगा ओनराक धरता घरांतल्यान भायर उडयता आनी सरकार कांय करना वता आनी एक्सकवेटर ऑपरेटराक धरता. पयलीं आज मुख्यमंत्र्यान हे दोनूय हे कोण आपल्या स्वताक पळय गुंडा समजता हनीफ आनी इम्रान पयलीं हांकां अरेस्ट कर आनी आमची मागणी आसा की ह्या पूजा शर्माक पयलीं अरेस्ट कर आनी म्हाका दिसता DGPचेर ही कारवाय जावपाक जाय. तशेंच हो स्थानीक जो पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा म्हाका दिसता कंप्लीट फेलियर ऑन द इन्स्पेक्टर. अरे टर्मिनेट करून उडया असल्या इन्स्पेक्टराक कित्याक हे थोडे सरकाराचे बरे मागपी थोडे हे पुलीसवाले एक साधारण गोंयकारांक जर तर हे सरकार आनी पुलीस जर तर वाचोवपाक शकना रक्षा दिवपाक शकना जाल्यार कित्याक हे गोंय पुलीस जाय आमकां. ह्या पुलिसाचें काम कितें पुलिसाचें काम म्हणटा तें गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवपाचें गुंडाक आनी दिल्लीवाल्यांक प्रोटेक्शन दिवपाचें न्ही. दिल्लीन दोन जागे आहात एक GK1 आनी GK2 मरे हे म्हाका दिसता आसागांव म्हणटा ते GK3 गुंडा कैलाश नंबर 3 कित्याक तुमी दिल्ली जर वचत जाल्यार प्रॉपर्टी आसागांव मेली हा म्हणतो. आज म्हाका दिसता आसागांवान 99% दिल्लीकार आहा आनी हांची दादागिरी इतली वाडल्या की ते आज गोंयकाराच्या घरान घुसतात आनी आमकां काडून भायर उडयतात. हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार म्हणटा ते गोंयकारांक ना हे सरकार म्हणटा ते क्रोनी मित्र आनी हांचे दिल्लीकार मित्रांक लागून आसा. आमचो डिमांड आसा की ती पूजा शर्माक अरेस्ट करचो त्या PIक टर्मिनेट करचो आनी म्हाका दिसता असले DGP आमकां गोंयांत नाका तांकां पयलीं काडून भायर धाडचे. ही कारवाई जावपाकूच जाय. पूजा शर्मा ती मुंबय काय खंय हे मुख्यमंत्र्याक सोदून काडूनी. अरे तुम्ही आता हांगा येवन आमचे व्हिडिओ काडटा आनी तुज्या सब रजिस्ट्रान येवन जी बायल रेजिस्टर करता तिचे थंब इम्प्रेशन तुजे कडेन ना वच आनी हाड मार तिका धरून. सो हे सरकार हो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता दोळे धापून आसा. येदोळ म्हाका दिसता ताणें बायट दिला की 100% आमी एक्शन घेतली म्हणून. कसली एक्शन ते एक्सकवेटर ऑपरेटराक धरप एक्शन तो कोण ब्रोकर जाचो हांगा काय कनेक्शन ना ताका धरप इज एक्शन. त्या पूजा शर्माक धरपाक जाय. जर तर हे सरकार तिका अरेस्ट करना जाल्यार सिद्ध जातलें की हे सरकार म्हणटा गोंयकारा पासत ना अँड दीस इज एन एंटी गोवन सरकार जे आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा.
जे आज गोंयकारांक काबार करपाक हे सरकार उठला, म्हाका दिसता ही सुरवात आसा. जर तर आज दिल्लीकार जर तर हे गुंडा आणि बाउन्सर हाडून जर घरांतल्यान भायर उडोवन जर घरा मोडून घुसपाक लागले, हो ट्रेंड पुराय गोंयभर वतलो. म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेनूय आतां शातूर जावपाक जाय. म्हाका खात्री आहा की आमचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब आमदार एल्टन हो विशय असेंब्लीन मांडटलेच. पूण आमी एज अ काँग्रेस पक्ष ह्या सरकाराक अल्टिमेटम दिता की फाल्यां मेरेन जर तर ते जर हे पुजा शर्माक जर अरेस्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां रस्त्यार देवचें पडटलें आनी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटलो. कित्याक ही दादागिरी चड चल्ल्या. दुसरें म्हाका कळना स्थानीक आमदार तिका कळ्ळें आसता आज आमी येवपा म्हणून, ती खंय आज सकाळीं हांगा आयल्या. आनी अरे हे लोक थंय गेल्ले सांगून कितें की कामां जातली म्हणून आमी थंय वता म्हणून. म्हळ्यार आज हाजो अर्थ हेच पावरलेस जाल्या. अरे सरकार कोणाचें? सरकार तुमचें. पुलीस कोणाचे? सरकारचें आयकना. सो त्या आमदाराच्यान मुख्यमंत्र्याक हांगा आपोवन अरेस्ट करपा जायना. ती कसली अल्टिमेटम दिता म्हाका समजना. ती आमचे भाशा उलोवपाक लागल्या. अल्टिमेटम आमी दिवप, तुवें न्ही. तूं सरकारान आहा, तूं सांग मुख्यमंत्र्याक धर आनी हाड म्हूण ताका. सो म्हाका दिसता ही जी घटना जाल्या ही अत्यंत आमी वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ द गुंडाइजम वीच इज गोईंग ऑन इन गोवा. आनी म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान पुजा शर्माक अरेस्ट करून दाखोवचें की हें सरकार गोंयकारां बरोबर आहा म्हणून. ना जाल्यार सिद्ध जातलें की यू आर एंटी गोवन. अशें घडलें ना जाल्यार परवा तुमी रस्त्यार वतले. आमी अल्टिमेटम दिता. फाल्यां समज जर पुजा शर्माक जर अरेस्ट करना, कित्याक तुमी लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक ते ऑपरेटर एक्सकवेटराचो ऑपरेटर, तो कोण ब्रोकर हांकां धरून जावचें ना. ते दोन गुंडा पळय आसा, हनीफ आनी इम्रान, तेंकां आनी पुजा शर्माक हेंकां पयलीं अरेस्ट कर. ही गुंडाइजम मरी. अरे फाल्यां आमी घरान न्हिदिल्ले कडेन तो येवन आमचें घर सुद्दां मोडपाक कमी ना हे लोक. चल्ला कितें म्हाका सांग पळोवया. असलो प्रकार केन्ना गोंयान तूं आयकल्लो? तो आतां मुख्यमंत्री वचत वचत ते सांगता 60 वर्सान काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता 2000 ते 2024 17.5 वर्सां तुमी आहा मरे हांगा. तुमचें सरकार आहा. तुमी पाड घातले गोंय. तुमी आज गोंयकारांक अक्षरशः रस्त्यार हाडले. ताजेर पयलीं उत्तर दी की 17.5 वर्सां ह्या भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंयकारांक रस्त्यार हाडले आनी आज पाळी आयले आमकां की आमकां वाचोवपाक, स्वताचो जीव वाचोवपाक आज आमकां रस्त्यार देवचें पडटा. जे पुलीस गोंयकाराची रक्षा करपाक जे आसात ते आज एजंट जाल्या.